Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report. Dan untuk hari ini kita akan lihat salah satu syarikat yang didagangkan di US market, yang biasa dikenali sebagai Alphabet Inc. Incorporated. Tetapi mungkin ada juga yang tak berapa familiar dengan Alphabet. So Alphabet actually ataupun nama lain ni ialah Google. Okay, so Alphabet is actually the parents company untuk Google. So kita akan lihat report yang dikeluarkan oleh syarikat Alphabet ini bagi tahun financial year berakhir tahun 2020. Okay, so yang untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan. So kita lihat apa yang ada untuk annual report bagi tahun 2020 syarikat Alphabet Alphabet Incorporated ataupun Alphabet Inc. So seperti biasa, sebelum kita bermula, kongsikan, please share this video pada rakan-rakan kita yang lain supaya mereka juga dapat turut serta dan juga belajar bersama-sama, insya-Allah, untuk kita melihat apakah perkara yang ada di dalam annual report ini, insya-Allah. Okey, dan juga sebelum bermula, saya test dulu dia punya audio. So hopefully everything is in order. Okay, so sekiranya anda boleh nampak saya punya slide ataupun screen sharing saya, boleh komen nampak, dan juga sekiranya boleh dengar audio saya ataupun suara saya dengan jelas, boleh juga komen jelas. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang semua yang turut serta pada sesi kali ini untuk kita membedah annual report bagi syarikat Alphabet Incorporated. InsyaAllah itulah report yang kita akan go through hari ini. Seperti biasa, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Okay, so orang kata kalau tak kenal maka ta'aruf. Okay, so izinkan saya perkenalkan, nama saya Ahmad Arif bin Zulkifli. Secara akademik qualification, saya merupakan graduan daripada Civil Engineering dari UiTM. Manakala untuk professional qualification, saya mempunyai syariah Registered Financial Planner bersama dengan MFPC. Dan currently saya memiliki dua jenis license. Yang pertama FPMR yang dikeluarkan oleh SIDC, dan yang kedua daripada FIMM untuk lesen unit trust. Okay, so currently saya works ataupun bekerja, terms kita guna bekerja lah, walaupun bukan employee. Okay, tapi menjalankan tugas-tugas yang pertama dengan TSI ataupun The Sophisticated Investor, dan pada masa yang sama merupakan financial consultant bersama dengan Philip Mutual Berhad, dan juga sebagai senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Bhd. Okay, dan juga beberapa pencapaian saya alhamdulillah untuk tahun 2021 merupakan $1 million producer ataupun MDP bagi tahun 2021. Dan juga sebagai top producer untuk dua jenis kategori, sama ada daripada segi kategori PMA ataupun kategori PMAT untuk beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Okey, so itu sedikit berkenaan dengan latar belakang saya. So tanpa melengahkan masa, mari kita lihat annual report ataupun form dipanggil 10K. Di US, annual report digelar ataupun disebut sebagai 10K. Manakala untuk quarter report disebut sebagai 10Q, atau 10Q dengan 10K, dia beza dia. So untuk annual is K, untuk quarter is Q. Okay, so anda boleh download dia punya report. This is dia punya report yang disubmit kepada SEC, Securities and Exchange Commission. Seperti kalau Malaysia kita panggil SC lah, Securities Commission. Dia punya Securities and Exchange Commission, panjang sikit. Okay, reportnya nipis saja, 100 page. Walaupun is a multi-billion punya company, tetapi reportnya 100 pages saja. It's very straightforward.
Seperti hari tu yang kita tengok Apple pun 80, I think 82 macam tu je pages dia tak ada tebal. Kalau Malaysia punya report blue chips company bersedialah untuk membaca 300 pages ataupun almost reaching to 400 pages of reports. Tapi termasuklah dengan gambar dan sebagainya lah. So ini tak ada gambar, is semua wording, facts and figures and also numbers. Okay, so ini muka depan, page depan dia, nama company Alphabet Inc. Alphabet Inc. ataupun dulu namanya Google. Google. Tetapi bila dia buat restructuring, so dia letakkan Alphabet dekat atas sebagai dia punya parent company. So Google, YouTube and all the other Google's punya products, so dia letak di bawah Alphabet. So itu dia, after dia buat dia punya restructuring lah untuk Google. Tapi simbol masih sama So simbol GOOGL macam Google masih sebutan Google. Untuk kelas A dan juga GOOG untuk kelas C. Apa beza dia? So kelas A is a common stocks yang memberikan hak untuk voting rights, hak mengundi. Ada lain sikit bukan lain sikit lah, sebenarnya US stocks ni banyak juga beza dengan Malaysia punya stock. So dia ada normally company, dia ada kelas A, kelas B, kelas C dan sebagainya. Tapi untuk Google yang dia listed kelas A dan juga kelas C. Tetapi kelas C ni, yang ni second, kelas C dia tidak memiliki voting rights. So anda masih boleh beli di shares tapi tidak boleh mengundi untuk during dia punya AGM dan sebagainya lah, untuk whatever benda yang memerlukan voting. So kelas A common stock boleh, kelas C tidak boleh. Kelas B ada tapi dia tidak disenaraikan. Dia ada juga kelas Google kelas B tapi dia tak listed. So yang listed kelas A dan juga kelas C. So kedua-duanya boleh dia dapati di Nasdaq, stock exchange. Alright. Sebelum terlupa, sebagai disclaimer again, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call dan juga tidak memberikan sebarang sell call dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sebarang risiko pelaburan adalah di atas diri masing-masing. So apa yang kita cuba buatlah untuk kita baca dan juga kita faham apa yang dia dipaparkan di dalam annual report, sama ada di local stocks di Malaysia ataupun di overseas ataupun global stocks. So hari ni kita lihat Apple hari tu kita lihat, hari ni kita tengok Alphabet juga bermula dengan huruf A. So ni muka depan dia. Nothing much ada punya regulation lah bab tu. Kemudian pada page ketiga is on the table of content. So anda boleh klik terus kepada bagaimana anda nak baca. So mari kita lihat yang pertama berkenaan dengan dia punya business. Mari kita lihat apakah bisnes ataupun perniagaan yang dijalankan oleh Alphabet Incorporated ni. So mungkin kita rasa macam mana Apple boleh buat duit sebab dia bagi semua free. Google Chrome dia bagi free, YouTube dia bagi free, Google Drive, Google Meet, apa lagi, Google Maps, Google Earth, semua Google, Google Photo, semua produk-produk Google tu dia bagi kita free. Macam mana dia buat income? Sampai bilion, beratusan bilion. So nanti kita akan lihat di dalam bahagian financial insya-Allah. So a little bit background berkenaan dengan Google. So founder dia Larry dan juga Sergey, kedua-duanya dah tak pegang position yang bukan CEO lah. Dia currently dia orang just founder and co-founder dan juga sebagai director. Currently CEO-nya ialah Sundar Pichai. Sundar Pichai merupakan CEO untuk Google since 2015 dan juga untuk CEO Alphabet since 2019. Itu sedikit background. Alphabet is a collection of businesses, the largest of which is Google. So kita nampak tadi saya mention Alphabet ialah dia punya parent company. So the biggest business segment untuk Alphabet datang daripada Google, selain daripada business segment yang kita akan lihat nanti. So biggest ataupun largest ialah daripada Google, which we report as two segment, sama ada Google Services dan juga Google Cloud. So this is the two business segment yang paling besar untuk Google. Pertama Google Services, yang kedua untuk Google Cloud. Dekat sini Google Services and Google Cloud.
Apakah ada dalam Google Services dan Google Cloud? Nanti kita akan nampak di bahagian elaboration nanti. Okay, we report all non-Google businesses collectively as other bets. Okay, so segmen yang ketiga dipanggil sebagai other bets. Ni bets-bets yang lain lah. Okay, dalam investment dia dalam tempat-tempat yang lain. Our other bets includes early stage technologies that are further afield from our core Google business. We take a long-term view and manage the portfolio of other bets with the discipline and rigor needed to deliver long-term returns. Our alphabet structure is about helping each of our businesses prosper through strong leaders and independence. Okay, so dalam other bets tu is whatever portfolio dia ada juga masuk invest dalam company-company yang lain yang bukan dia operate. So itu semua juga diletakkan di dalam other bets. Okay, kemudian bawah ni untuk access and technology for everyone. Okay, ini the core ataupun dia punya core business ataupun apa objektif yang Google nak capai di sebalik all the achievement ataupun since dia punya foundation since 1998 ni dah boleh baca dekat sini. Okay, apa yang difokus we are focused on continually innovating in areas where technology can have impact on people life. Okay, every year there are trillions of searches on Google. Trillions numbers of orang search. Kita hari-hari pun kita kalau search macam-macam kita search kan. Nak search new report syarikat report pun kita dah berapa kali tekan search kan. Okay, itu semua di dalam Google search. And we continue to invest deeply in AI and other technologies to ensure the most helpful search experience possible. People come to YouTube for entertainment, information and opportunities to learn something new. Okay, so people come to YouTube. YouTube juga adalah salah satu ada punya business segment di bawah Alphabet. Okay, so ada juga mungkin sedang menonton video ini melalui YouTube. Sebab anda nak belajar sesuatu to learn something. Dan juga kita banyak sebenarnya belajar benda-benda baru melalui YouTube. So that is the new learning age. Okay, cara pembelajaran ala baru. And Google Assist offer the best way to get things done seamlessly across different devices, providing intelligent help through your days no matter where you are. Okay. Alright, dan juga dia membantu during the COVID-19. Dia ada juga our COVID-19 community mobility reports are used by public health agencies and researchers around the globe. And we have committed hundreds of millions of dollars to help small businesses through the combination of small businesses loans, grants and ads credits. Importantly, we have made authoritative content a key focus area across both Google Search and YouTube to help users search for trusted public health information. Okay, so dia banyak juga sumbangan dia during the COVID-19 yang lepas. Okay, moonshoot. Okay, apa benda yang dia nak ke mana tujuan yang dia nak capai. Okay, so kalau kita baca kat sini dia tulis many companies get comfortable doing what they have always done, making only incremental changes. This incrementalist leads to irrelevance over time, especially in technology, where change tends to be revolutionary, not evolutionary. Okay, so kalau dia kata tak buat changes, maka dalam bidang teknologi ni dia akan jadi tidak relevant di masa akan datang. So Google, people thought we were crazy when we acquired YouTube and Android, and when we launched Chrome, but those efforts have matured into major platform for digital video and mobile devices and a safer popular browser. Okay, so dulu orang kata mahal dia beli YouTube, very expensive masa dia acquire YouTube. YouTube bukan produk dia, dia acquire. Dan juga Android. Tapi nampak sekarang YouTube dan juga Android ni macam is very common. So YouTube macam mana pun orang akan buka video. Salah satunya is main still YouTube. Maka dia untuk OS bagi phones. Selain daripada Apple, Android adalah main. Microsoft I think dah tak ada, BlackBerry pun dah tak ada. So is benda ataupun changes yang dia buat yang menunjukkan hasil Android dan juga Chrome bila dia lancarkan Chrome. We continue to look towards the future and continue to invest
for the long term. Okay, so dia melihat kepada jangka panjang. As we said in the original founders letter, we will not shy away from high risk, high rewards projects, and we believe in because they are the key to our long term success. Okay, so kita nampak lihat kat sini dia punya spirit of entrepreneurship. Dia tak comfortable dan juga tidak get complacent dengan whatever current situation. So teknologi kita pun nampak perubahan yang sangat laju, sangat drastik. Begitu juga untuk syarikat dalam bidang teknologi. In order to be relevant, so they need to keep up dengan the changes and also kena membuat revolutions. Okay, bukan hanya menunggu evolutions. Okay. And the power of AI, the power of machine learning. Okay, so Google ni atau Alphabet ni dia ada machine learning dia. So called AI dia tu lah. Yang mana semua data dimasukkan dalam tu, diproses untuk give the best result. So dia masih belajar. Machine learning dia masih belajar. Dari masa ke semasa. Sebab dia keep on continue adding all the informations. Cara kita search, cara kita menonton, berapa lama kita menonton, jenis macam mana. So itu semua dia masuk dalam dia punya machine learning. Dia panggil machine learning. Sebab dia masih, machine tu belajar apa yang kita mahu, apa yang kita suka, apa yang kita tak suka. Dia masukkan dalam dia punya AI tu. Across the company, machine learning and AI are increasingly driving many of our latest innovations. Our investment in machine learning over the past decades have enabled us to build products that are smarter and more helpful. For example, a huge breakout in the natural language understanding called BERT now improve result for almost every English language search query. DeepMind made a significant AI-powered breakthrough, solving 50-year-old protein folding challenge, which will help us better understand one of life fundamentals building blocks, and will enable researchers to tackle new and difficult problems from fighting diseases to environmental sustainability. Okay, so dia bukan sekadar untuk produk teknologi, tapi juga AI dia boleh gunakan dalam science, dalam medicines, dan juga lain-lain. So kita nampak Google tu machine learning tu bukan hanya untuk memahami pattern kita, mencari maklumat ataupun getting information, sharing information, tapi juga termasuk dalam bidang-bidang medicine. I think this one dimasukkan dalam dia punya the other bets tadi tu, business segment yang the other bets. This is for the future. Memanglah nak buat research tu kena take time, nak tunggu dia punya come out dengan results dan sebagainya. Tapi kalau tak buat, bila lagi nak buat? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Okay. Alright, so this is dia punya business segment yang dipecahkan. Kita akan lihat dia punya apakah pecahan daripada Google tadi tu. Yang pertama Google Services, yang kedua kita akan lihat nanti Google Cloud. Okay, so Google Services, apakah servis-servis yang ditawarkan di bawah Google Services? Yang pertama, we have always been a company committed to building helpful products that can improve the life of millions of people. Our product innovations have made our services widely used and our brand one of the most recognized in the world. Siapa yang tak kenal Google, sebut saja Google. Semua orang tahu, sampailah budak-budak kecil pun tahu. Google Services are core products and platform includes so di bawah Google Services ni adalah Android, Chrome, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Search and YouTube, each with broad and growing adoption by users around the world. Okay, so itu antara produk-produk yang diletakkan di bawah Google Services. Okay, our product and services have come a long way since the company was founded more than 2 decades ago. Rather than the 10 blue links in our early search results, users can now get direct answers to their questions using their computers, mobile devices and their own voice, making it quicker, easier and more natural to find what you are looking for. Okay, so cara kita search information pun dah evolve, dah banyak berubah. Kalau dulu mungkin gunakan PC, kemudian menggunakan komputer, kemudian tab, kemudian sekarang semua guna phone, dan sekarang banyak guna voice, Google Assist, Google Assist tu kita macam Apple dia ada Siri, kalau Google dia ada dia punya tu, Google Assist. Okay, kemudian anda boleh baca lagi kat sini.
Dan tidak lupa juga termasuk fueling all these great digital experiences are powerful platform and hardware. So Google sebenarnya juga mengeluarkan hardware, bukan software, bukan app sahaja. That's why we continue to invest in platform like Android mobile operating system, Chrome browser, Chrome operating system, as well as growing of a family of great hardware devices. Okay, so saya buat live ni pun menggunakan Google Chrome. Okay, dan juga sebab dia ada extension Google Chrome ni dia boleh campur dengan extension untuk screen sharing. Maka saya boleh memacarkan ataupun share saya punya screen untuk kita baca sama-sama di report. Kalau tidak, anda hanya nampak muka saya saja. Sebab daripada Facebook tu boleh keluarkan kamera. Tapi dengan adanya extension di Google Chrome, maka boleh saya share sekali dia punya screen sharing. So it is very easy untuk saya share dengan anda semua, dan juga anda semua boleh belajar dengan senang duduk sambil baring, sambil duduk di rumah, sambil makan malam, sambil bersantai, mungkin sambil driving, anda boleh get the information. Is tak tahulah kalau nak compare dengan beberapa puluh tahun yang lalu susah nak belajar saja. So sekarang nak mengajar senang, nak belajar pun senang. Cuma nak dengan tak nak saja. Rajin dengan ataupun ataupun MALAS sahaja. Okay. Alright, so apa lagi dimention kat sini? We see tremendous potential for devices to be helpful, make our easy and get better over time by combining the best of our AI software and hardware. This is reflected in our latest generation of hardware product like Pixel. Okay, so Pixel is a phone, smartphone yang dikeluarkan oleh Google. Dipanggil Pixel namanya. Ada Pixel 4a, Pixel 4a 5G dan juga Pixel 5 phones. Chromesat yang ni anda boleh connect dengan TV. Dia panggil Chromesat ni with Google TV. And the Google Nest Hub Smart Display. Creating beautiful products that people rely on every day is a journey that we are investing in for the long run. So tapi mungkinlah dia punya phone tidak beberapa popular berbanding dengan mungkin iPhone ataupun Samsung, tapi still dia ada dia punya own market ataupun fans dia. Okay, so dia mention kat sini how we make money. So mungkin orang tertanya. Ini soalan-soalan nanti popular. Even di Congress all these tech company selalu dia akan panggil oleh Congress untuk menjawab soalan lah. So Congress ni tak tahu macam mana, contohnya Facebook ke Google ni ke bagi semua benda free kat orang macam mana dia buat duit. Okay, so normally is advertising lah, guna ads ataupun advertising. So our advertising product delivers relevant ads at just the right time to give people useful commercial information regardless of the device they are using. We also provide advertisers with tools that help them better attribute and measure their advertising campaigns. Okay, our advertising solution help millions of companies grow their businesses, and we offer a wide range of products across devices and formats. Google Services generates revenue primarily by delivering both performance advertising and brand advertising. So dia ada dua jenis advertising yang Google sediakan. Yang pertama performance advertising, yang kedua adalah untuk brand advertising. Apa beza dia? Okay, so mari kita lihat. Performance advertising creates and deliver relevant ads that users will click on, leading to the direct engagement with advertisers. Most of our performance advertisers spaces when a user engage in their ads. Okay, so yang ini more macam click measurement dia by click. So kalau contoh kita nampak iklan dekat mana-mana website kita buka, kalau kita klik dan baru dia akan charge kepada empunya iklan tersebut. So this is a performance advertising dia panggil. Click per pay. Macam itulah dia punya terms dia. Okay, so itu yang pertama. Yang kedua, brand advertising. Okay, so ini helps enhance users awareness of an affinity with advertisers, products and services through videos, text, images and other interactive ads that run across various devices. We help brands advertisers deliver digital videos and other types of ads to specific audience for their brand building marketing campaign. Okay, saya personally tak pernah guna lagi ads untuk Google. Okay, of course dia ada juga hantar untuk subscribe, dia bagi subsidi dan sebagainya untuk dia punya ads lah, untuk try. So far saya belum guna lagi. Saya pernah guna untuk Facebook ads
Tapi I think is ada similarity sebab untuk Facebook Ads contohnya, dia ada untuk page kita boleh naikkan untuk followers. Itu mungkin more on a brand advertising. Satu lagi is on iklan, betul. Memang untuk orang klik, tanya question, minta penjelasan lebih lanjut, itu mungkin on more on the performance advertising lah. Okay, so dia juga, ada juga dua jenis. So Google juga dah boleh buat, dah boleh subscribe dia punya business, termasuk SEO, performance advertising, melalui dia punya campaign ataupun service yang dia provide. Okay, so mungkin performance advertising tu lebih ni lah, sebab dia based on click. Kalau orang tak klik, dia tak kena bayar. Okay, so dia sampai orang klik, masuk, dan baru dia charge lah dia berapa sekian harga dia. Okay, saya ada business, dia panggil Google Business Site. Okay, so itu juga adalah dia punya business dia, which is kalau kita nak gunakan nama belakangnya, nama website kita, dan ada .google macam tu lah. So boleh, itu boleh subscribe yearly. Kemudian ada lagi untuk performance dan juga brand advertising. Tapi saya tak sempat lagi nak explore benda tu. Okay, so that is the way macam mana Alphabet ataupun Google get the income. Okay, so ni the further elaboration. Termasuk juga ke ni Google Ads dekat YouTube. So YouTube ni sekarang banyak iklan. Kita nak buka video je, iklan dulu. Ada yang boleh skip, ada yang tak boleh skip. Ada yang kena tunggu. So itu ada dia punya income juga daripada iklan di YouTube. Kalau anda tak nak iklan tu, anda boleh subscribe untuk dia punya package, which is ad free. Anda boleh buka tanpa ada anda boleh stream video dia tanpa gangguan iklan tu. Okay, ada juga. So itu also part of dia punya income juga, subscription based. Kemudian untuk Google Cloud, okay, so servis yang kedua adalah business segment kedua adalah melalui Google Cloud, which is all the benda-benda yang melibatkan awan, okay, ataupun simpanan di cloud. Okay, Google was company built in the cloud, of course lah. Awal dulu Google Search memang dia hanyalah data server untuk simpan data dan juga untuk kita extract data dia. Everything is on the cloud. Tapi sebenarnya di belakang tu ada juga dia punya hardware, dia punya processor tu, dia ada tempat dia lah. Tapi kita access kepada cloud, dan cloud tu akan extract daripada dia punya main server dia. Server dia. We continue to invest in infrastructure, security, data management, analytics, and AI. We see significant opportunity in helping businesses utilize this strength with features like data migration, modern development environments, and machine learning tools to provide enterprise-ready cloud services, including Google Cloud Platform and Google Workspace. Apa lagi? Dalam Google Workspace tu termasuklah kita punya Gmail. Siapa yang tak ada Gmail? Mostly kita ada Gmail, ada Google Docs, Google Drive, Google Calendar, Google Meet, dan sebagainya. Okay? So itu semua di dalam dia punya Google Cloud Business. Okay? Dan the other bets kat sini yang tadi kita mention satu lagi, business yang diasingkan tu is more on using ni dia mention kat sini, we are also using technology to try and solve big problem across many industries. Alphabet investment in our portfolio of other bets include emerging businesses at various stages of development. So di invest juga dalam syarikat-syarikat lain, mungkin startup, mungkin yang sedang growing dalam various stages of development. Kat sini daripada yang masih dalam R&D, beginning stage, yang dah masuk commercializations, dan juga lain-lain. Okay, so basically other bets operate as independent companies, and some of them have their own boards with independent members. So dia orang hanyalah sebagai investor je dalam tu. Bukan semua yang Google terlibat secara langsung, sebab mungkin dia nak fokus on dia punya strengths, which is on the Google's advertising, dan juga Google Cloud tadi tu. Kemudian untuk ada bets ni
startup yang lain tu lah dia buat. Okay. So this is competition yang ada untuk Google sekarang ni. Yang pertama untuk general purpose search engine, ada seperti Baidu. Baidu popular di bahagian China, Greater China. Kemudian Microsoft Bing, mungkin kita tak guna tapi sebenarnya ada juga Microsoft Bing ni. Kalau siapa guna Microsoft, normally untuk Internet Explorer dia akan automatic keluar kat Bing lah. Kemudian Naver, Sasnam, Verizon, Yahoo dan juga Yandex. Okay. Kemudian vertical search engine and e-commerce website seperti Amazon, eBay, Booking Kayak, Microsoft LinkedIn ini untuk job inquiries. Kemudian WebMD untuk help queries. Some users will navigate directly to such content, websites and apps rather than go through Google. Kadang-kadang kita nak cari contohnya pekerjaan, nak cari kerja, peluang pekerjaan. Ada link di LinkedIn, kita masuk terus ke LinkedIn lah. Kita tak Google. Okay. Ataupun nak beli barang di eBay, kita masuk eBay teruslah. Okay. Ataupun masuk Amazon dan kita search kat situ. So itu dia akan exclude Google siap-siap. Okay. Kemudian social network, ini juga competition, such as Facebook, Snapchat dan Twitter. Apps pun kita masuk, kita bukan masuk ikut Google, melainkan kita guna browser lah, ataupun gunakan laptop ke PC kan. Kalau kita guna phone, just tap into the apps terus. Kita dah tak usik pun Google tu. Some users increasingly rely on social networks to products or service referral, rather than seeking information through traditional search engine. So kita nak tengok komen orang, feedback orang. Kalau kita nak search tempat makan contohnya kan, okey tak tempat makan tu, apa orang cakap tu kan tu. So kadang-kadang dekat komen ataupun kita type nama restoran, ada tak orang pernah pergi dan dia review kan, kita dapat kat situ. Tapi Google ada juga, kalau kita type dekat Google search tu, kita boleh nampak kat komen-komen kalau dia register lah dengan Google Business tu. So boleh juga nampak kat situ. Tapi I think sebab kita spend masa most of the time dekat Facebook, Snapchat mungkin Malaysia kurang lah, mungkin Twitter, mungkin juga Instagram sebagainya. So kita juga rely on dia punya feedback daripada sana. Kemudian ada format advertising such as billboard, magazine, newspaper, radio and television. Ini juga kompetitor dari segi advertising. Kemudian ada online advertising platform and network including Amazon, Apps, Nexus, Criteo and Facebook that compete for advertisers that use Google Ads, our primary auction-based advertising platform. Kemudian apa lagi competition yang ada? Providers of digital video services such as Amazon, Apple, AT&T, Disney, Facebook, Hulu, Netflix and TikTok. So kita dah beralih untuk video content YouTube still ada, tapi di samping tu Facebook video pun banyak dah sekarang TikTok of course lah untuk video saja. Mungkin Instagram juga, Instagram video Instagram dia panggil untuk video streaming tu kan ada juga dia live pun ada sebagainya. Okey, so ni sambungan di bawahnya anda boleh baca. Di bawah ni ada juga dimension berkenaan dengan ongoing commitments on sustainability. So ESG adalah antara perkara yang sangat mendapat populariti dan juga disebut-sebut oleh investors seluruh dunia. So Google juga dalam report dia akan mention lah, of course syarikat-syarikat ni akan mention on the ESG part. Yang ini of course on the sustainability. Apakah perkara-perkara yang dia dah buat dan juga dia akan buat. Basically kalau nampak kat sini on the renewable energy lah. Dia beli, dia dapatkan source daripada renewable energy. Kemudian beberapa perkara-perkara lain yang berkenaan dengan sustainability. Kemudian dalam cultural workforce, this is more on the social lah. Kalau part tadi tu E on the environmental, yang ni S lah on the socials, macam mana dia jaga dia punya pekerja, apakah benda-benda yang dia bagi ataupun provided kepada pekerja, hak-hak pekerja dan sebagainya. Kemudian on the governance, government regulation. On the G part, the governance part, apakah perkara-perkara yang dia perlu patuhi dan juga dia buat accordingly. Situ anda boleh baca kat situ. Kemudian juga intellectual property, sustainability, available information. So laman web Alphabet. So jangan salah type. Untuk Alphabet, dia bukannya www.alphabet.com.my. Ini dia punya laman web dia.
Dia ialah www.abc.xyz. Okay. Sebab namanya ialah alphabet. So dia bukan bukan ejaan alphabet tu. Kalau anda buka alphabet.com tu, dia buka company lain. So company dia ialah abc.xyz. Okay. Alright, apa lagi yang ada? These are all the risks yang ada untuk ataupun yang terlibat dengan syarikat ni. So anda boleh baca. It's very panjang betul dia bagi untuk all the risks associated dengan this company. So penat kalau buat risk management macam ni. Saya dulu masa dengan public listed company ada juga jaga dia punya risk untuk one of the subsidiaries. Itu pun dah banyak. Ini kalau banyak macam ni lagi lah. Sebab all the risk tu kita kena monitor. So macam mana nak mitigate, macam mana nak reduce ke, macam mana nak avoid ke all the risk tu. So saya tak tahu ini mungkin dia ada banyak staff lah dia boleh buat. Alright. So apa lagi di bawah ni? Unresolved staff comment tak ada. Properties, legal proceeding and safety disclosure. Okay, kita masuk kepada bahagian market for registrant common equity, related share, stockholder matters and issuer purchase of equity securities. Okay, so kita tahu tadi macam kat page depan dia ada dua jenis stocks So kalau nak beli tu, make sure you know which stock you nak buy lah. Jangan nanti confuse pula. Dia ada dua jenis. Dia ada kelas A dan juga dia ada kelas C. Dia bukan kelas B, dia tak jual. Kelas B tu ada tapi dia tak listed ataupun tak traded. Numbers of shareholder ada 4,337 untuk kelas kelas A. Common stock untuk kelas C adalah ada 1,942. Okay. But these two, harga dia sebenarnya tak jauh beza. Anda tengok nanti lah. Dia punya saham tu, dua ni jauh, harga saham dia tak jauh beza. Berbanding dengan others company. Contoh just contoh, bukan buy call ke bukan ni. Walaupun yang ni saya sebut ni dia tak syariah compliance lah. Namanya ialah Berkshire. Berkshire Hathaway. Siapa kenal Warren Buffett tahulah this company, Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway untuk kelas A dia, saham dia I think almost 500,000. Satu unit Satu unit, bukan satu lot. Satu unit 500,000, 450 something lah. I think 400, more than 400,000 per unit. 400,000 US dollar. Okay, so kalau anda nak beli satu saham Berkshire, ini tak syariah dia punya, sebab dia ada dalam bank konvensional lah. Dan juga beberapa benda lain yang tak syariah. So kalau ringgit kena ada lebih kurang 1 juta lebih 1.2 ataupun 1.3 million untuk satu unit dia. Okay, so apa yang dia buat adalah dia terbitkan untuk kelas B Berkshire Hathaway ni, which is anda boleh convert daripada kelas A tu kepada kelas B, yang mana dia harganya lebih murah dan kuantiti anda dapat lebih banyak. Dan untuk orang dispose, kelas A susah siapa boleh beli 400,000 satu unit. Bukan semua orang boleh beli investor kan semua ada 400,000 untuk satu unit. So siapa yang nak jual, contohnya anda ada 10 unit, anda convert satu unit kepada kelas B, anda boleh jual. Tu anda dapat harganya jauh lebih murah. Ini untuk Berkshire Tapi untuk Alphabet lain sikit, harganya tak jauh beza. Okay, dekat je beza. Dia punya difference tu. Kelas A dengan kelas C untuk Alphabet ni. So make sure anda tahu which kelas yang anda nak beli. Okay, ni macam ada first class, second class lah macam tu. Okay. Dividend policy, we have never declared a paid cash or dividend tak pernah bagi lagi. Sebab the primary use of capital continue to be invest for long term growth. So digunakan untuk expansion, untuk growth. Dia tak ada bagi dividends. Kemudian ini purchase of security ni, this is share repurchase lah. Alright, kemudian kat bawah ni anda boleh nampak on the stock performance graph.
So sama juga macam dalam report Apple itu, dia ada bagi comparison. Okay, antara saham syarikat ni untuk 5 tahun berbanding dengan beberapa indikator lain. Yang pertama S&P 500 Index, kemudian ada Nasdaq Index dan juga RDG Internet Composite Index. So dia compare. So Alphabet duduk dekat sana, warna purple ni, dia duduk dekat tengah-tengah lah. Paling tinggi kenaikan untuk 5 tahun is the RDG Internet Composite. Second, kuning is Nasdaq Composite. Dan yang paling rendah adalah S&P 500. Walaupun S&P 500 tu increase, ada peningkatan 5 tahun, tapi in comparison dia paling rendah kat sini. S&P 500 is very commonly used as dia punya indicator ataupun dia punya benchmark lah untuk apa-apa investment dekat US ni. S&P 500 is very popular. Sebab apa ni, boleh invest dekat S&P index tu. S&P 500 index tu boleh. Tapi so far saya tak tahu dah ada ke belum yang syariah. Bawah ni total return, okay. Right, so anda boleh nampak kat situ. Okay, come to page 30. Is on the selected financial data. Dia tunjukkan beberapa data financial berkenaan dengan Alphabet. Okay, so kita boleh nampak dekat sini 5 tahun dia bagi comparison. Since 2016 hinggalah tahun 2020. Okay. So yang pertama kat sini on the revenue, kita boleh nampak ada peningkatan. Saya tak boleh tekan di sini. Okay. Revenue daripada yang ni 90 bilion 90 kepada 110, 136, 161. Untuk tahun 2020 meningkat kepada 182 bilion US dollar. Ini punya revenue. Kemudian net income daripada 19 ada turun kemudian naik 30, naik 34, dan untuk tahun 2020 dia punya net income adalah 40 bilion. So daripada 182 bilion revenue, net income adalah 40 bilion. Lebih kurang I think 20% kot lebih kurang 19 20%. Kemudian basic net income dia pecahkan. Ni untuk per share, ni bukan untuk overall. Ni per share, maknanya per unit tu lah. Nampak kelas A dan kelas C tak ada beza. 59.15, kelas C pun 59.15. Yang bawah ni diluted net income. Okey, kemudian cash and cash equivalent untuk tahun 2020 ada 136 bilion US dollar. Banyak 136 bilion. Kemudian ni total asset, total long term liabilities. Sikit je total long term liabilities dia 40 je. So gearing dia cantik lah kalau macam ni sebab dia punya long term liabilities dia sikit. And total stock ada equities 222. Nanti kat US market dia tak ada bagi gearing tu kena-kena sendiri dalam report dia. Kalau Malaysia punya stock ada juga yang dia mention berapa gearing dia, berapa times. Tapi gearing ni juga kena compare dengan dia punya peer ataupun dia punya competitor. Dia tak ada the right or wrong answer macam tu. Sebab dia kena compare which dengan other company. In the same sector. Dalam same sector mana competitor dia lah. Okay, page ke-31 management discussion analysis. Okay. Anda boleh baca kat sini, panjang juga elaboration dia. Okay, MD&A dia panjang Bawah ni dia bagi comparison 2 tahun. Nak tengok growth 2019 dan juga 2020. So dari segi revenue, yes, ada growth 13% untuk tahun 2020. Operating income, operating margin is 23%. Operating margin, ada income 6 billion, net income 40 sama tadi, dan EPS 58. Okay. Mari kita lihat dari mana datangnya growth ni. So total revenue were 182 billion, an increase of 30% year by year, primarily driven by the increase in Google Services revenue, 16.8 billion or 11%, and an increase in Google Cloud segment revenue 4.1 billion or 46%. Okay. So Google Service I think masih dia punya main dia, and it contribute
income. Google Cloud is second. Daripada mana bisnes ni, revenue comes from US, I think paling biggest. Daripada US market ataupun pasaran US adalah 85 billion. EMEA ataupun region Eropah, Middle East dan juga Afrika 55.4 billion. APAC Asia Pacific region is 32.6 and others Americas 9.4. Mungkin this is including South America and North mungkin masuk US lah. Mungkin Southern America. Okay. Right, dah boleh baca dekat sini on the pecahan-pecahan dia. Okay, mari kita lihat kat sini. Revenues, okay, pecahan breakdown revenue datang daripada mana? So, yang pertama kalau kita nampak dekat sini untuk Google Search and Others adalah daripada punya biggest contributor untuk dia punya revenue, yang mana menyumbang 104 billion daripada Google Search and Others. Ini I think includes all the advertising lah. Okay. So, kemudian YouTube Ads. YouTube Ads tak banyak sebenarnya. Walaupun kita nampak setiap kali buka tu ada ads. Mungkin dia murah. Macam-macam lah, orang buat kelas ada kan. Ada orang jual McD pun ada iklan dia. Food Panda pun ada iklan dia kat situ. Ni saya sebut ni kejap lagi saya buka tu memang banyak lah keluar ni. Apa lagi? Macam-macam iklan. Okay. Depends on dia punya kita punya algorithm lah kot yang dia dah set tu. Okay. Kemudian Google Network Members Properties, okay, ni contribute 23 billion. Okay, so this is untuk Google Advertising 146. Google Cloud, okay, so Google Cloud hanya menyumbang 13 billion saja. So which is tak banyak compare dengan Google Service yang mana 168 billion. Google Cloud hanya 13 billion. Dan juga manakala ada VAT is 657 juta sahaja. Okay. Dan juga buat hedging. Ada hedging. Okay. Pakai apa? Forex. Buat hedging. Mungkin komoditi lah. Mungkin Forex dan lain-lain. Mungkin indeks juga. Dia tak ada elaborate kat sini. Okay, apa lagi yang ada dalam ni? Oh, ni dia punya more elaboration berkaitan dengan daripada revenue tadi tu, pecahan revenue tadi tu dia explain further. Okay. Alright. Operation Cloud. Ini tadi background by geography. Okay, US masih paling besar. Eropah, Middle East and Afrika kedua. Asia Pasifik ketiga dan ada Amerika yang paling sedikit. Okay. Okay. Ini kos-kos yang terlibat. Dia ada juga kos TAC ni, traffic acquisition acquisition cost. Banyak juga untuk dimasukkan sebagai dia punya expenses ataupun dia punya cost lah daripada revenue tu. Okay. Apa lagi yang ada dekat sini? This is on the income profitability. Oh, okay. So kita nampak kat sini operating income. Google Service untung 54 billion. Google Cloud is actually rugi 5.6 billion. Ada Bats also rugi 4.4. Tadi tu kita tengok revenue, yang ni this is on the income So yang untung sebenarnya hanyalah satu, which is datang daripada Google Services all the ads tadi tu lah. Itu semua income dia. So, Google Cloud sebenarnya making loss Okay, so
So cloud dia tu belum menguntungkan lagi. But I think dia dah start lah, dia dah start iklan kan. Siapa nak, macam contohnya Google Drive kan, dah penuh. Nak ada apa ni, more space, kena subscribe kan. Dia punya servis tu. Mungkin Google Photo pula lepas ni kita kena subscribe kan. On a monthly ataupun yearly basis. So that is the further business untuk dia punya Google Cloud tu lah. Mungkin. Lepas saya tengok dia dah nampak dah start masuk kan. Okay, kalau nak size bigger. Saya punya Google Photo tu mungkin dah hampir nak penuh. Saya punya Google Drive banyak lagi lah. Google Photo lah. Foto tu dia termasuk, dia upload video lah semua dalam tu. So dah more than half dah dia makan space kat situ. Okay. Alright, apa lagi kat sini? Contractual abilities. I think dia ada fines. Okay, dalam liabilities pun termasuk fines. Okay. Ini fines yang dia pernah dikenakan. European Commission fines daripada European. Dia pernah kena saman dulu. In 2019, EC announced edition certain contractual operation agreement in Google has with AdSense and search partner infringe European competition law. The EC decision imposed 1.5 billion ataupun 1.7 billion US dollar as March 2019, which is accrued in first quarter of 2019. So ini dah bayar 2019. Dan nanti ada satu lagi mana juga berkenaan dengan fines kalau kita boleh nampak nanti ada satu lagi fines. Okay, yang ni corporate cost unallocated includes a fine of 5.1 billion for the year ended 31st December 2018. Ini pernah juga dibayar 2018. And a fine and legal settlement totaling 2.3 billion for the year ended 2018. So 2018 cost almost 5.1 billion untuk apa ni lah. semua tadi tu termasuk fine tu. 2019 2.3 billion untuk denda. Legal settlement lah, bukan denda lah. Settlement mungkin di luar court. Bayar gitu saja 5 billion tapi tengok revenue dia, yalah kan, is macam okey lagi lah, masih profit lah kan. Tapi banyak isu berkenaan dengan all the, especially European lah European punya law ni, ada competition law lah, privacy law dan sebagainya. Itu is very stringent. So itu mungkin risk juga untuk syarikat Google ni, sebab dia operate apa ni kan, all over the world. So dia ada banyak regulation yang dia kena follow. So tax rate dia 16.22. Okay, tapi naik sikit daripada 2019. Okay, ini kita dah tengok tadi. Okay, satu nombor sales and marketing dia dia buat sales marketing banyak juga sebenarnya. Sales and marketing dia 5 billion dia spend. Google pun spend untuk sales and marketing 5.3 billion. Okay, bukan sikit-sikit lah. Right, ini cash and cash equivalent, apa dia buat dengan duit dia. Okay, ini bahagian contractual obligation of balance sheet ketika accounting process estimate revenues. Okay, ini semua bahagian financial dia. Report daripada Ernst & Young. Okay, dia punya breakdown dah boleh tengok kat sini. Dan lebih details ni, kalau kita nampak kat sini ada tak?
Okey, apa lagi ada? Dah boleh go through kalau mana yang nak baca tu dengan lebih details lagi. Ni just kita go in a glance. Ini tadi kita dah tengok pada bahagian atas tadi. Okay. This is the punya financial instrument debt dia. Corporate bonds, debt structure. Okay, so dia juga dalam money markets. Okay, so normal lah mana-mana syarikat dia punya cash tu dia tak letak semua dekat FD ke ataupun dekat current so dia masuk money market. Dekat sini ada dalam 12.2 bilion money market. Kemudian marketable equity security ada dalam 5.4 bilion dipecahkan. Tapi ada juga satu lagi mutual fund dia melabur juga dalam, kalau Malaysia dipanggil unit trust lah mutual fund ada 388 juta sama lebih kurang. Ada juga masa kita buka Apple itu dia ada dalam money markets dan juga mutual fund dan lain-lain lah. Lain-lain tu yang securities lain, contohnya bonds, government bonds dan sebagainya tu ada juga corporate bonds. Tu apa yang dia buat dengan dia punya cash equivalent dengan securities dia. Okay, apa lagi kat bawah ni? So this is okay, European fines kat sini kita boleh nampak 2019 9.4 bilion kena bayar fines. Tahun 2020 10.4 bilion 10 bilion bayar. Banyak 10 bilion. Ringgit tu dah almost 42 42 bilion. Bilion tu bayar gitu saja. Okay, apa lagi kat sini? Acquisition. Okay, acquisition untuk tahun 2021 dia pernah acquire, dia bukan pernah acquire, dia dah acquire. We close the acquisition of Fitbit. A leading wearables brand for 2.1 billion. Dia acquire Fitbit. So Fitbit sebenarnya sekarang duduk bawah Alphabet ataupun technically bawah Google lah. Fitbit jam tu, jam Fitbit yang orang guna untuk fitness untuk orang bersukan lah, suka pakai Fitbit ni. Dulu dia antara yang terawal yang boleh detect heartbeats. Dia boleh detect kita punya steps dululah. Sekarang mungkin dah advance, dah ada GPS semua lah. Dulu yang GPS awal early adopters is I think Garmin Garmin. But sekarang semua mostly yang high end sikit dah ada GPS. Okay, apa lagi yang ada dalam ni? Anda boleh go through sehinggalah page yang ke 100. Okay, so it's very straightforward dan juga easy to understand lah bagi saya. Dia punya report dia hanya 100 pages, tak banyak tak banyak mana. Anda boleh go through satu persatu dan juga insya-Allah kita akan go through syarikat-syarikat lain annual report lain dalam masa yang akan datang insya-Allah. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin berkongsikan kepada anda salah satu bentuk investment yang ditawarkan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd adalah untuk global stocks. Okay, yang mana this is a private mandate ataupun private managed account yang mana anda tak perlu nak uruskan, anda tak perlu nak buat apa-apa. Okay, sekiranya anda ingin melabur dalam global stock, mungkin anda kena buka account, cari account CDS yang boleh trade global, kemudian anda kena buat research, anda kena buat monitoring, so anda kena enter, anda kena kemudian kena jual dan sebagainya itu cara biasa, kaedah biasa untuk investing. Tapi ada satu lagi cara untuk investment. Untuk investing is menggunakan private mandates. Yang mana anda serahkan kepada syarikat. Which is dalam kategori ni untuk Phillip Capital. Dia uruskan untuk syarikat-syarikat anda. Dia akan pilih syarikat mana nak invest, bila nak invest, berapa lot nak masuk, berapa unit nak masuk, berapa harga nak masuk, bila nak exit dan sebagainya. Okay, so dia menggunakan Quant Global Syariah. Yang ini untuk pasaran saham, bukan unit trust. This is pure equity, pure stocks. Dia akan beli saham untuk anda. Okay, so yang ni contoh untuk as of 31st October tahun 2021. Year to date dia return is 22.86%. Manakala untuk since inception adalah 42.25%. This is prestasi semasa untuk as of 31st October 2021. Manakala
country allocation, stocks negara mana yang dia masuk, dia akan invest. Bukan setakat di US, sebab dia global. So memang purely global. Termasuklah Australia, US, Hong Kong, UK, Turkey, Canada, France, Germany, dan lain-lain. Okay? So dia masuk dalam country-country di global, di pasaran antarabangsa yang syariah sahaja. So kalau anda nak invest, kena cari yang syariah. Kalau untuk orang Islam, kena cari yang syariah saja. Jangan invest yang konvensional. Okay, so yang private mandate ni purely untuk syariah stock sahaja. Okay, so ini contoh top 5 holding. Contoh Sims Metal Management, China National Offshore Oil Corporations, SAS Energy Solution, Glencore, BlueScope Steel dan lain-lain. Okay, so ini top 5 yang dia hold. So minimum investment sekiranya anda berminat untuk dapatkan servis ni, nilai permulaan pelaburan adalah RM100,000 dan ke atas. Manakala untuk top up ataupun untuk additional pelaburan adalah dalam RM10,000 ke atas. Okay? So sekiranya anda berminat untuk dapatkan servis ini, which anda boleh invest saham-saham global yang syariah dengan goyang kaki. So let the fund manager manage your punya stocks, you punya saham ni, okay, di peringkat global yang syariah. Anda boleh hubungi saya sama ada di bahagian komen ataupun anda boleh tengok pada bahagian description. Saya akan letakkan link yang anda boleh contact dengan saya sekiranya anda nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Alright, so sehingga di sini saja sesi kita pada hari ini. Saya harap anda semua dapat something, gain something knowledge dan juga dapat berkongsi knowledge ini dengan orang lain. Please klik button share, kongsikan link ini dan juga kongsikan bersama dengan rakan-rakan anda, keluarga anda, supaya mereka mendapat ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.